Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Putra Nugraha, NIM 17103123-127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu job interview. Simak dengan baik-baik ya. Job interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Jumlah pelamar umumnya jauh lebih banyak daripada posisi yang tersedia. Karenanya dibutuhkan alat penyaring atau alat seleksi yang dapat menemukan orang-orang yang paling cocok untuk menempati posisi tersebut. Mengingat ketatnya seleksi dari perusahaan, seorang calon pelamar mungkin saja diwawancara lebih dari satu kali. Selanjutnya, selain berlatih menulis resume dan surat lamaran kerja, menyiapkan diri menghadapi wawancara juga termasuk bagian dari usaha Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Anda harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara yakin akan kemampuan Anda. Berbagai aspek, khususnya aspek pribadian, yang Anda tampilkan secara verbal maupun non-verbal sejak saat Anda memasuki ruangan wawancara akan diperhatikan oleh pewawancara. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah penampilan Anda secara fisik, yang kedua gerak-gerik Anda dan sopan santun, yang ketiga ada nada suara, yang keempat ada rasa percaya diri, yang kelima ada inisiatif, yang keenam ada kebijaksanaan, yang ketujuh ada ketanggap dan kerjasama, yang kedelapan ada ekspresi wajah, yang kesembilan ada kemampuan berkomunikasi, yang kesepuluh ada sikap terhadap pekerjaan, dan yang terakhir adalah selera humor. Selanjutnya, wawancara tahap awal sering disebut dengan wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara dilakukan berdasarkan surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Hal ini untuk memastikan bahwa pelamar telah menjelaskan proses administrasi atau telah memberikan semua informasi penting berkaitan dengan jabatan yang diinginkan. Pada tahap ini juga akan disesuaikan kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang akan diisi. Selanjutnya, wawancara pendahuluan akan dilanjutkan dengan wawancara seleksi, yang umumnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada wawancara pendahuluan. Dalam wawancara seleksi, Anda mungkin akan diwawancarai oleh lebih dari satu pewawancara. Pada tahap ini, calon pelamar akan ditanya mengenai latar belakangnya yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum. Untuk mengetahui apakah pelamar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan jabatan yang dikehendakinya. Selain itu, bentuk pertanyaan bersifat lebih terbuka di mana pelamar diberi kesempatan untuk mengungkapkan latar belakang dirinya. Persiapan wawancara. Mengingat pentingnya wawancara untuk memasuki dunia kerja, sudah selayaknya Anda mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya. Berikut ini merupakan berbagai hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara kerja. Yang pertama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Datang lebih awal dari yang ditentukan. Bersikap yakin dan optimis. Siapkan sertifikat diploma dan surat-surat penghargaan yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, berpakaian yang rapi dan sopan. Ketuk pintu sebelum memasuki wawancara, kecuali kalau ada mengantar. Yang ketiga, tersenyumlah secara wajar tapi jangan tersenyum terus. Yang terakhir, tunggu sampai Anda dipersilakan duduk. Ingat nama pewawancara dengan baik. Tataplah pewawancara pada saat Anda diwawancarai. Tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Perhatikan dan pahami setiap pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, berbicaralah dengan jelas dan tegas. Lalu, atur nada sesuai dengan tepat. Selanjutnya, tunjukkan minat dan kesungguhan yang Anda miliki terhadap perusahaan. Yang terakhir, bersikaplah dengan jujur dan langsung. Kalau tadi kita membicarakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara kerja, sekarang adalah hal-hal yang perlu dihindari saat melakukan wawancara kerja. Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, datang terlambat. Selanjutnya, kelihatan kesal karena menunggu lama. Datang ke wawancara kerja tanpa persiapan atau seadanya. Lalu ada berpenampilan yang sangat berlebihan. Selanjutnya, membawa tas belanja atau sejenisnya dalam wawancara kerja, lalu mengajak teman atau keluarga saat wawancara kerja, lalu duduk sebelum dipersilahkan, dan yang terakhir meletakkan tas di meja wawancara kerja. Selanjutnya, membungkuk atau menundukkan kepala, lalu bertopan dagu, lalu melipat tangan di muka dada, dan merokok atau makan permen. Selanjutnya, membuka percakapan atau memotong.
pembicaraan saat diwawancarai, melebih-lebihkan diri, dan yang terakhir membual. Selanjutnya, mengkritik atau menjelekkan atasan Anda sekarang atau yang lama, lalu mengkritik diri sendiri, memberikan informasi yang tidak relevan, dan memberikan kesan bahwa Anda sangat membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya, bertanya yang sekedar tanya, emosional dan mudah tersinggung, lalu menunjukkan kesan bahwa Anda tidak sabar. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengenali pekerjaan dan perusahaan di tempat Anda melamar kerja. Simak dengan baik-baik ya. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar serta perkembangan perusahaan tersebut. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperoleh dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan perusahaan kepada pewawancara. Berikut ini adalah berbagai pertanyaan yang dapat kita sampaikan kepada pewawancara mengenai perusahaan tersebut. Yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab yang Anda lamar? Lalu bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Lalu apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Siapa pesaing utama bagi perusahaan? Bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dalam wawancara sangat penting artinya bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan ketingkatan seriusan Anda dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Kalau Anda sudah diberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perusahaan tetapi tidak dimanfaatkan, pewawancara dapat menilai Anda sebagai pelamar yang diragukan tingkat keseriusannya. Oleh karena itu, janganlah Anda sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pewawancara untuk melakukan pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas apa saja pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Simak dengan baik-baik ya. Dalam wawancara, berbagai macam jenis pertanyaan akan ditanyakan kepada Anda, dan Anda harus benar-benar mempersiapkan diri untuk dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Berikut contoh pertanyaan yang akan ditanyakan dalam sebuah wawancara. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan? Dan selanjutnya, mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan Anda paling benci? Lalu apa aspek-aspek mata kuliah yang paling menarik bagi Anda? Lalu apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi? Selanjutnya, apa pekerjaan orang tua Anda? Lalu apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Lalu bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Lalu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri? Bagaimana Anda menilai diri orang lain? Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan diri Anda? Lalu apa hambatan dalam pengembangan diri karir Anda? Dan apa yang paling mengecewakan dan memaksakan untuk menjagakan Anda terhadap orang lain? Selanjutnya, apa karakteristik dan kemampuan paling penting yang harus Anda miliki dan untuk menjadi pemimpin suatu perusahaan? Selanjutnya, apa pengalaman kerja yang tidak menyenangkan bagi Anda? Lalu apa pengalaman kerja yang paling memuaskan atau menyenangkan bagi Anda? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda lihat pada video ini tentang apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara kepada Anda nanti. Selamat menyaksikan.
Di sini saya juga akan menampilkan contoh video tentang job interview. Bagaimana Anda mempelajarinya? Selamat menyaksikan dan enjoy the video. So tell me about yourself. So tell me about yourself. Well, I like So tell me about yourself. Can I call a friend? You submitted the resume and you waited patiently, and finally you got that phone call, and now you got the interview. You're sitting across the table and the hiring manager smiles and asks you the question, tell me about yourself. And you panic and you don't know what to do and you don't know what to say. You start to stutter, and halfway through the conversation you say to yourself, I blew it. Why did I even say that? You never get a second chance to make a first impression. Usually that hiring manager makes up his or her mind in the first 3 minutes during the interview. Do you make a good impression? So today I'm going to share with you from a CEO perspective, from a hiring manager perspective, from an employer perspective, what is the best response to the question, tell me about yourself. You see, we have interviewed thousands and thousands of potential applicants, and I cannot tell you how many times I see people kind of struggle with this question. But however, there are incidents that we are very impressed with the response. This is not theory. We have taken some of the best replies, some of the best responses to this question. I'm going to teach it to you. And by the end of this video, you're going to walk away with the exact formula, exactly what do you need to say and how to say it. I'm also going to give you a little script, a little template. So next time when you are asked this question, you know exactly what to say. And now let me give you a couple keys first. Key number 1. When the hiring manager is asking you the question, tell me about yourself, they are not actually asking about your whole life story. They're not asking about your parents, your background, and your dog's name, and what kind of cat do you have. It is not about that. So when people hear that question, they think, oh, let me tell you my life story, and 20 minutes into it, you have not talked about anything important. So what they're actually asking is, what are you bringing to the table? So from now on, when you hear the question, tell me about yourself, I want you to make the mental switch. That equals, what value could you bring to the company? What problems can you solve for the company? That's what they are asking. And you shouldn't go on and on and on about all your background and all of that. No, don't do that. Key number 2, be yourself, but be your best self. See, one of the mistakes people make is they believe in an interview, well, I just want to be myself. Yes, you want to be yourself, but you want to be your best self. You want to be authentic. You don't want to be fake. But it doesn't mean that you just share everything. This is the first time you just sitting across the table from a hiring manager. It's like a date, right? You just get to know each other. This is like a coffee date. So make sure that you present your best self, right? Lead with your strong foot forward. So when they are asking you the question, everything that you share, any statement that you make, you always want to tie it back to what's in it for them. WIIFM, what's in it for them. So let me give you an example. Let's say someone is hiring and you're applying for a social media manager position, okay? And the hiring manager is asking you, well, so tell me about yourself. A typical response. Someone might say, well, I grew up with social media, and I've used social media for a long, long time. My whole life, actually. So I'm very familiar with it. And just about 3 years ago, and I thought to myself, hey, maybe I could actually make a living doing this. So I started playing around with it and, take on a couple of clients here and there. And I've worked with a couple of people. And now, I'm planning to get married. And my fiance, told me that
I should get a stable job. So here I am, and I'm looking for a company that offers a good, growth potential, a good growth opportunity. And also this place is, not too far from my home, so it's good. It's only a 10-minute drive. You see the problem? Like that, it's all me. It's all about that person, what they need, and all of that stuff. Bad idea. Now, how do you feel if you are the hiring manager? When you ask that question, comment below if that's the answer that you get. So instead of rambling on about my background and all this stuff, what I want, no. If you are turning it into a benefit, what's in it for them? What's in it for the company? What's in it for the hiring manager? What could you say? I'm going to give you a simple formula. Write this down. 3S. 3S. First, success. Now, here's a script that you could use. I have been blank. Or my background is blank. So let me demonstrate. Let's say it's the same position, social media manager that you're applying. So first, success. I have been. I've been doing social media for the last 3 years, and I specialize in helping companies and entrepreneurs growing their Facebook fan page. And in the last 3 years alone, I've helped dozens of clients in over 10 different industries. And on average, I've been able to help my clients to really increase the engagement and grow their fan page by 300 to 500% in less than 6 months. And that's what I am passionate about. In fact, I have listed some of those clients that I've worked with in the reference letter. You see how that works? You're talking about your success, but without bragging. It's more to demonstrate and showcase your skill set. What are you good at? That's step number 1, success. And then step number 2 is strength. And here's the script. My strength is, or my real strength is, fill in the blank. My real strength is my ability to truly understand what your audience wants. I pride myself on my reputation to creating engaging and compelling content that I know your audience loves and want to share. That's the second step. My strength is blank. Third, situation, meaning how does that apply to the position that you're applying? How do you apply your background, your strength into the new company, the new opportunity? Situation, what I am looking for is. What I am looking for is, fill in the blank. What I'm looking for is a company that I could add value to, that I could produce a positive return on investment for, where I could join a strong team. Is this what ABC company is looking for? You see, at the end, you ask a question. Whoever asks a question controls the conversation. So you want to ask a question, and then now the hiring manager would be like, okay, yeah, I guess that's what I'm looking for. No, that's not what we're looking for. And you go from there. Just because you are in an interview, it doesn't mean that you don't need to sell. Now, the next question you might have is, well, Dan, does that mean that I have to memorize a script of some sort? The answer is absolutely yes. You don't want to go in unprepared. In fact, you want to write it out, practice it, rehearse it many, many times. So when you are in front of that potential hiring manager, you're ready to go. You need to memorize it and say it many, many times and repeat it many, many times so it comes across very, very natural. The last thing you want is to panic and stutter and you don't know what to say. You do not want to do that. If you find this video useful, comment below. If you want to equip yourself with practical business knowledge, if you want to learn how to communicate with conviction, so you can finally get the respect that you deserve and attain your goals, make sure you hit the subscribe button below and subscribe to my channel. Every single day, we upload a new video, teaches you exactly how to do that. Or on the other hand, if you want to increase your income with
or without a job, make sure you click the link below in the description so you can check out my free masterclass on communication and the art of closing.